गोवा शिपयार्ड समोरचा नाला आणि ओल्ड नॉबर्ट जिमच्या मागील परिसराची WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर यांनी पाहणी करून तेथील स्वच्छता व पाण्याच्या प्रवाहाची स्थिती तपासली। यावेळी आमदार साळकर यांच्या प्रस्तावावर तातडीनं स्वच्छता, डिसिल्टिंग आणि सुशोभीकरणासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश मंत्री शिरोडकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। नाल्याची स्वच्छता आणि परिसराचे सुशोभीकरण ही सरकारची प्राधान्यक्रमातील कामे असल्याचं आमदार साळकर यांनी स्पष्ट केलं। त्यामुळे हे काम आसा पळय प्रायोरिटी घेवपाक पळयता। इतलें जाता कितें आमकां शहराक इलेक्शन कोड लागना, पण ओवरऑल गोंयांत इलेक्शन कोड लागतलो। पण आफ्टर 15 डिसेंबर आमच्यान हें काम टेंडर करपाक जातलें आनी सगळें काम सुरू करपाक जातलें। सर कितलो एस्टिमेट येतलो ह्या कामाक? सर आतां सांगला ताका एस्टिमेट कर म्हणून, कितें कितलो जातलो म्हणटा आमकां एक दिसान कळटलें। हे बेलाबायट जालें आहा पळय तेंचें आनी ताचे मदीं आयल्यान मायमोय पळय तेंय घेवपाक केल्लें। अशे 3 वेगळे प्रोजेक्ट घेवपाक लायल्यात। ताका गार्डनिंगा बरोबर चडशे जॉगिंग फॅसिलिटी पण ही दिवपाक केल्ली आसा। सर एक वेटलँडाचो एक इश्यू आसलो, ते केन्ना म्हणून काम स्टार्ट जातलें वेटलँडाचें? वेटलँडाचें काम आसा पळय न्ही, ते आमचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा पळय न्ही, तांचे वांगडा ग्रीन सिग्नल मेळोन ते आमी सुरू करतात। करपा खातीर आमी एक प्रयत्न करतात आनी ते ब्युटिफाय करता करता जे घाण येताली, घाण वास येताली ती सिवरेज स्टॉप करप तें तितलेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें। आमी त्या सायडीन आमचे सगळे जे म्हणटा ते पंपिंग स्टेशन सिवरेजी खातीर ते मोठ्या प्रमाणात काम चालू आसा आनी ते सिवरेज बंद जाले जाल्यार हांगा ऑटोमॅटीक क्लीन वॉटर येता। इतली वर्सां आमी पळयतात की वास्को भितर हांगा आमकां फक्त घाण दिसताली, सो ते सिवरेज बंद जातकूच हांगा क्लीन वॉटर आसतलें आनी क्लीन वॉटर आसतना बरें सपोज गार्डन हांगा जालें म्हणजे अशें हें जालें तें दिसपाक पसून बरें दिसतलें। आनी हें फक्त गार्डनूच जालें, ही एल्गे इटींग प्लांट्स आसा म्हणजे सकयल कितें बॅक्टेरिया जाता कितेंय जाता तांकां वायट बॅक्टेरिया आसा ताका खावन बरी बॅक्टेरिया भितर एल्गे भितर जाता। ताच्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्यात की ताचें एस्टिमेट करून हें करचें म्हणून। तशेंच आमी गोवा शिपयार्डा कडेन पसून 5 मिनटां पयलीं गोवा शिपयार्डा कडेन आशिल्लो आनी गोवा शिपयार्डा कडेन फुडलो जो नल्लो आसा तो इतली वर्सां जालीं आमी डिसिल्टर करताले, पूण ताच्या भितरली जी स्लरी आशिल्ली ती उरत रावताली आनी तातूंत भितर खूब घाण वास येतालो आनी थंय बी आमी अशेंच क्लीन करून ती स्लरी एका सायडीन दवरून बरें गार्डन करून सायडीन वॉकिंग ट्रॅक करपाचो प्लॅन आमचो आसा, पूण ताचेंय बी एस्टिमेशन करपाक ऑनरेबल मिनिस्टरान आज सांगलां। आनी जे नॉर्बटा फाटल्यान एक व्हडलें तळें आसा, आमी पयलें की जशें क्रेजी क्रॅफ्टांतल्यान भितर आसा तें व्हडलें तळें जें आसा थंय सद्या एक गार्बेज डंपिंग सायट्स जाले कोणी येतात ते गार्बेज डंप करतात तें डिसिल्ट करप, ताचेय बरोबर वॉकिंग ट्रॅक करप आनी ते स्पेसाचो मॅक्सिमम यूज कसो करप हें आमी पळयतात। ते पळयता आसतना गार्बेज क्लीन जावप, गार्डन बरें जावप म्हणजे लोकांक दिसपाक आनी त्याच मोमेंटाक एक वॉकिंग ट्रॅकांतल्यान फिट कशें उरप हें आमी पळयत आसा। ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराचें हांव मुलाकातांतल्यान देव बरें